Okay, exhibition match na dire sa Lower Media 11, Toledo City. Team Boyloy A og ni Edsel kontra sa team ni Ismael and Atanlilo. Ono 0 na atong game 1 na sa Olog TL double. Saging. Side out. Okay na atong triple bakbakan dire, atong kuan dire ha, pasundayag dire sa Lower Media 11. Sponsor niya sa ato ang Vice Mayor sa Toledo City nga si Vice Mayor G. Sigi. Og inuban na nila ni Atan si Pada, Chito Alpiris, Mareta Manalo, Jose Basalo, Aldin Abarkis, Ronel Lubitanya, para Atanlilo. Boyloy A. Side out. Og sa ato ang pinalanggang kapitan dire sa Media 11 si Cap RG Rapul, Servisyo Ismael. Boyloy A. Lobo. Atanlilo. Boyloy A. Asa may scorer na rin? Oy, scorer ko na, scorer! Edsel. To Atanlilo. Edsel again la. To ara, wa kadating ang tira ni Atanlilo. Ay, pinag-score! Boss, why scorer ninyo, boss? Why scorer? Scorer! Oh, Servisyo Edsel. Oh, Servisyo Edsel. Outball. Kapitan na siya. Oh, kapitan ko. Mau may pung na. Oh, Servisyo Atanlilo. Ay, ang Penguin tira. Outball. 2-1 na. In favor of team Atanlilo ha. Team Atan. O Servisyo Atanlilo, Lobo. Tiras baki. Kuha pas buaya, gilubog mayo. Easy ball guys. Allah, kuara, Penguin. Kuha pas buaya, baki. Good item. Inside kayo, inside. Oh, Servisyo Boyloy A. Agila. Pasok ang tira, side out kaibigan. Oh, Servisyo Agila ng Toledo. Tuara Boyloy A. Tira sa Penguin, sahod pa. Gitubag sa Agila. Baki, may tira. Good item. Inside kayo, inside. O, Servisyo Edsel. Agila. Baki. Buaya. Baki again. Iguales dos na ato ang game 1 na sa ato ang Olog TL double. Atanlilo an Ismael kontra Edsel an Boyloy A. Servisyo Edsel. Buaya kuha pa. Penguin mitiras. Sahod kaibigan. Kuha pa sa Gila. Gito box baki. Buaya. Tuara baki. Wah, kadating. Side out. O Servisyo Ismail. Kuha pas Penguin. Sugadagan Penguin na. Iguales dos ang atong score. Oy, dol. Servisyo Boyloy A. Agila mitira. Outball. 3-2 na, 3-2. Pabor sa team la ni Edsel og ni Boyloy A, mga kaibigan. Kini Servisyo Boyloy A para 4. Akapuliki si Atanlilo. 4-2 na, 4-2. 2 point lead na sa tandem la ni Edsel og ni Boyloy A.
4-2 serbisyo Boyloya para 5. Inside job kayo. 5-2. Kini para sa serbisyo Boyloya. Buaya Lobo. Baki. Ang igas Baki kusuga tira. Ola. Penguin to the rescue. Buaya again. Penguin. Pokot na. Pokot na. Cuatro dos kini para 3 serbisyo at Anlilo. Away from home, away from home. Serbisyo Edsel. Nakuha pas Buaya. Baki. Buaya. Baki. Patay sa Baki. Wa kaabot. Wa kasod ang tira ni Edsel Villamero. Serbisyo Ismail ang Agila sa Toledo. Baki. Buaya. Penguin. Buaya. Para. 3-4 na, 3-4. 1 point lead sa team ni Edsel o de Boyloya. Kini serbisyo Agilan ng Toledo. Tuara kuha sa Penguin. Buaya. Penguin. Agila. Gito Bags Baki. La, good item pa. La, Agila. Wala. Yayay na ang team nila ni Edsel. Serve Ismail. Edsel, labay na. Serve Ismail. Boyloya. Size 5, size 5. Change court na, change court. Serbisyo Ismail para City. Tuara Baki. Kuas Buaya. Baki. Tuara. Side out, side out. Size 5 serbisyo Edsel para Iguales. Buaya. Kuas Penguin. Ngiga Penguin na. Buaya. Kick shot. Iguales size na. Iguales size ha. Okay na para City, para Labaw. Agila. Out ball. City size. Serbisyo para 8. Agila ng Toledo. Penguin. Good item. Serbisyo Edsel. Lah, Buaya Agilaw, Baki. Buaya lah. Baki again lah, way tumpahay. Kinsa kay matagakan na niya. La, gubat. Ang higa Baki oh. Ay. Noy size na, Noy size. Kene para Jace. Tuara Baki, Buaya. Lah, kuha pa oh. Lah. Buaya tungod kayo. Gidagan Penguin, sound pa. Lah. Agila, mipatay na. Ngigay sa ilay. Naka-adapt na gyud si Ismail sa duwas mga hayop da. Serbisyo Buaya. La, tuara Penguin, sound pa. Kuwas Buaya. Baki. Ang Agila na lang. Agila. Nice defense. Baki. Gigay.
Noy size side out, side out. Noy size. Pabor sa team la ni Edsel og ni Boyloya. Sir Boyloya para Jis. Tuara Buaya. Boyloya pokot na. Noy size kini para City. Servisyo Ismail. Baki. To Aguila. Baki. La. And my friend Milo. Buaya to daris ko. Kuha pas Baki. La, kuha pas Aguila. Oh. Baki. Ala, Aguila. Baki. Ala, grabe ah. Out ball. Noy bisay sa nga to score kini para G Servisyo Edsel. Para lobo giatag gitirans Buaya. Baki gangisi. Sayang tira. Aguila to dariskyo. Out ball ang tira sa Penguin. Side out. Servisyo atan my friend. Penguin. Buaya. Baki tuara pa China. Pa China ang Baki. Pisat ang Baki. Si Tinoy na, si Tinoy. Servisyo Atan Lilo para 8. Tuara Buaya gipatay. Wa kasod. Patay tira. Wa kadating. Ana lagi lang kami doon lagi. Sila to usa. Ana lagi sa biton sila to kinanusa. Servisyo Edsel para Jis. Tuara Aguila kuha pa. Penguin. Buaya lah. Gubata. Ay la sahod pa. Wow, ball lang tira sa Aguila. Jis City. Jis City na. Jis City ang masyada sa kontra. Servisyo Edsel. Buaya. Baki. Buaya, Pictos, kuha pas Penguin to dariskyo. Buaya! Napasigaw ang Buaya. Nahirapan sa kanyang tira. 11 na, 11 City para daog na sa ato ang game 1. Servisyo Edsel. Gilobog mayo. Agay. La. Kuha pas Baki. Agay, daog na. May daog sa game 1 ang tandem ni Edsel og ni Boyloya. Atangin ninyo atong game 2 ha sa atong exhibition match Olog TL.